الفاتحة. lima puluh tujuh. Oh bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Babut ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Bab pentingnya saling bantu-membantu alal birri atas kebaikan wat taqwa dan taqwa. Qala Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu dan salinglah tolong menolong, salinglah bantu membantu kalian semua alal birri atas kebaikan wat taqwa dan taqwa. Wala ta'awanu dan jangan kalian saling tolong menolong alal itsmi atas dosa wal udwani dan permusuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita satu perkara yang sangat-sangat penting. Apa itu perintahnya? Perintahnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Salinglah tolong menolong kalian semua atas kebaikan. Dan sekaligus Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, janganlah kalian saling bantu-membantu atas dosa dan permusuhan. Untuk mewujudkan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini, yang pertama kali adalah kita harus memahami mana itu kebaikan, sehingga kita saling bantu-membantu di dalamnya, dan manakah keburukan sehingga kita meninggalkan untuk membantunya. Mengetahui mana kebaikan dan mengetahui mana keburukan ini merupakan satu perkara yang sangat-sangat penting. Karena apa? Karena ada manusia-manusia yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditutupi hatinya. Ada manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala menggelapkan hatinya, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana kebenaran, mana keburukan. Bahkan lebih parah lagi, mereka ini orang-orang yang menganggap keburukan sebagai kebaikan. Inilah orang yang paling celaka. Sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang paling celaka, paling rugi itu siapa? Orang yang amalannya sia-sia,
perasaan dia itu merupakan kebaikan yang luar biasa. Maka mengetahui mana baik, mana buruk itu sangat penting sebelum kita bantu-membantu di dalamnya. Bagaimana caranya supaya kita ini bisa mengetahui kebaikan? Caranya dengan ngaji. Karena dengan ngaji inilah kita membaca Al-Quran, kita membaca sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akhirnya mengetahui manakah yang dicintai oleh Allah, itulah kebaikan, dan manakah yang dibenci oleh Allah, itulah al-ithmu wal-udwan. Maka orang tuh nggak ngaji itu bahaya. Karena orang tuh kalau nggak ngaji, akhirnya dia itu menilai sesuatu dengan pikirannya sendiri. Dia tidak menilai dengan pandangan baginda Nabi. Dia tidak menilai dengan pandangan para sahabat. Dia tidak menilai dengan pandangannya para ulama, pandangannya para wali. Akhirnya perasaannya dia di jalan yang benar, di jalan yang lurus, di jalan yang dicintai oleh Allah. Naudzubillah, ternyata jurusannya neraka. Maka berarti ngaji itu penting apa tidak? Kemudian yang kedua kali kita doa kepada Allah. Ya Allah, tampakkanlah kebaikan kepadaku. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ini doa yang sangat penting. Ya Allah, tampakkanlah kebenaran itu sebagai kebenaran menurut kami. Karena ada orang tuh ditutupi oleh Allah sehingga perkara yang hak itu jadi tampak batil, naudzubillah, dan perkara yang batil jadi tampak hak. Dan itu kaitannya dengan hidayah, kaitannya dengan petunjuk dari Allah. Maka orang itu doa, ihdinas siratal mustaqim, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran itu sebagai kebenaran kepada saya. Tunjukkanlah kebatilan itu di mata saya sebagai tampak kebatilan. Nah, orang itu kalau sudah kebenaran ditampakkan kebenaran, kebatilan ditampakkan sebagai kebatilan di matanya, maka dia nanti akan mudah untuk memilih mana yang harus dia bantu, mana yang harus dia tinggalkan. Makanya kalau kita ini sholat, ihdinas siratal mustaqim itu dirasakan betul-betul. InsyaAllah. Setelah kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang batil, mana yang hak, mana yang taqwa, mana yang itsm, mana yang bir, mana yang itsm. Maka langkah yang kedua kali adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Setelah kita ketahui mana yang benar, langkah kedua adalah kita mewujudkan saling bantu-membantu urusan kebaikan. Kenapa kok kita ini diperintahkan saling membantu-membantu urusan kebaikan? Karena setiap orang ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kelebihan dan setiap orang diberi kekurangan. Enggak ada manusia yang sempurna selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada. Maka karena setiap orang itu ada kurangnya dan ada lebihnya, bekerja samalah sehingga kelebihanmu menutupi kekurangan orang lain dan kekuranganmu ditutupi oleh kelebihan orang lain. Inilah kalau kita pengen ada wujud bantu-membantu antar kita, harus merasakan saya punya kelebihan sehingga saya punya potensi membantu orang lain. Dan saya punya kekurangan sehingga orang lain berpotensi membantu saya. Baru saling bantu-membantu akan wujud. Kapankah orang itu saling bantu-membantu itu hilang?
dalam kehidupan. Ketika setiap orang merasa saya bisa sendiri. Nah, ini sampean rasakan ini. Ketika orang itu sudah merasa saya ngaji bisa, saya wiridan bisa, saya tirakatan bisa, saya gerak sendiri bisa kok, ngapain harus bekerja sama dengan kamu? Ketika orang itu sudah merasa bisa, saat itulah justru nggak bisa apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang manusia yang sempurna dan bisa segala-galanya. Urusan kebaikan. Itu pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah dikasih para pembantu, yaitu siapa? Para sahabat radhiyallahu anhu. Maka orang itu kalau pengen bisa bekerja sama, jangan menafikan kelebihan orang lain dan jangan menafikan kekurangan kita. Insyaallah ya. Kita ini merasa bisa semua itu hanya perasaan saja. Kita ini lebih banyak kurangnya dibandingkan kelebihannya. Tapi kita juga jangan sampai merasa kurang saja. Karena orang tuh kalau merasa kurang saja, nggak pede. Akhirnya pengennya dibantu, terus nggak mau membantu orang lain. Ini salah juga. Maka orang itu kalau pengen wujud kerjasama, ta'awun 'alal birri wat taqwa, yang pertama rasakan kelebihan orang lain dan rasakan kekurangan kita. Insyaallah. Kemudian yang kedua kali wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Orang itu akan bisa bekerja sama di dalam kebaikan kalau orang itu di dalamnya ada mahabbah. Ketika seorang suami mencintai istrinya dan istri mencintai suaminya apa adanya, suami mencintai istrinya apa adanya tanpa memandang kekurangannya, maka akhirnya wujudlah kerjasama, lahirlah anak-anak dari keluarga itu yang soleh dan solehah. Tapi ketika mahabbah itu tidak ada, maka kerjasama tidak akan wujud. Orang itu susah bekerja bareng sambil pelotot-pelototan itu susah. Bekerja bareng sambil nantang gelut itu susah. Bekerja bareng di dalam hatinya ada rasa dongkol yang sangat tinggi, susah. Maka kalau kita ini pengen saling bekerja sama, cintailah saudara muslimmu, maka kita akan mudah bekerja sama dengan dia. Insyaallah. Nah, bagaimana cara mencintai orang Islam? Nah, dia itu kadang-kadang muwegel nih loh. Muwegel ini apa bahasa Indonesia? Menjengkelkan loh, Pak. Saya itu mau lihat mukanya tok itu udah mau muntah. Supaya kita bisa mencintai orang Islam, rasakan Allah itu cinta sama dia. Karena tidak mungkin Allah memberikan iman kepada hatinya manusia yang Allah benci kepada dia. Nanti dalam hadis diceritakan akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Keluarkanlah dari neraka orang yang di dalam hatinya ada sebiji dzarrah dari iman. Itu orang yang dikeluarkan di neraka kemudian dimasukkan ke mana? Kira-kira dia itu orang yang dibenci Allah atau dicintai Allah? Jadi orang yang enggak sholat, orang yang maksiat, kok di dalam hatinya masih ada iman sekecil apapun, itu berarti ada cinta Allah di dalamnya. Lah Allah aja cinta loh. Allah yang menciptakan. Yang dimaksiati sama dia itu Allah. Dia kurang ajarnya itu sama Allah, tapi Allah masih cinta sama dia. Kemudian kita baru disakiti dikit aja kita sudah murka, enggak karu-karuan. Enggak melihat kebaikannya sama sekali, itu bagaimana? Maka kalau kita melihat orang iman, lihatlah kebaikannya. Kalau enggak ketemu elek tok, mulai ujung rambut sampai ujung kuku, lihatlah imannya. Karena iman itulah adalah sesuatu yang pasti dicintai oleh Allah. Dengan seperti itu, akhirnya kita akan cinta dengan orang iman.
Kalau kita cinta, kita mudah kerjasama. Kalau kita kerjasama, maka kita akan menjadi satu kelompok yang sangat-sangat kuat. Lidi itu, lidi, tahu lidi nggak? Lidi itu kan barang yang kecil, tapi ketika dia diikat dengan kuat, maka dia bisa membersihkan satu masjid. Begitu juga nahnu du'afa, kita ini orang-orang lemah, tahajudnya lemah, tarawihnya lemah, cari yang cepat. Kalau kita mau tarawih yang panjang itu semangat karena ada yang nyuting, dimasukkan televisi baru semangat, masya Allah. Kita ini nahnu du'afa zahiran wa batina, kita ini udah kumpulan makhluk-makhluk yang lemah. Dan sudah lemah kok pengen sendirian. Lemah itu ya bareng-bareng menghidupkan agama, saling mencintai, saling memaafkan. Dengan saling memaafkan, saling mencintai, insya Allah kerjasama akan hidup di tengah-tengah kita. Insya Allah ya. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Astagfirullah li wal اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحائج وتنادى بالرغاية وخس الخاتم ويستسقى الغمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه. يا حي يا قيوم يا حي يا كافي يا غني يا فتاح يا كافي يا غني يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا علي يا عظيم يا عليم يا عليم يا علي يا عظيم يا عليم يا عليم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن ألا تعلوا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وألقيت عليك محبة وألقيت عليك محبة مني يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر كافها يا عين صاد كفايتنا كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كفاية حاميم عين سين قاف حمايتنا حاميم عين سين قاف حاميم عين سين قاف والقرآن المجيد وقايتنا قاف والقرآن المجيد قاف والقرآن قاف والقرآن قاف والقرآن ياسين 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 حاميم 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 الله حاميم 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 وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من أعمارنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان ووفقنا لإحياء ليلة القدر اللهم اجعل رمضاننا فتحا لنا ولأهلنا بركة لنا ولأهلنا مغفرة لنا ولأهلنا اللهم احفظنا واحفظ المسلمين اللهم انصرنا وانصر المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نسألك العافية دوام العافية شكر على العافية تمام العافية
اللهم إنا نسألك الصحة اللهم إنا نسألك العافية لنا ولأهلنا ولأقاربنا وللمسلمين والمسلمات صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين صلاة